Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. BCom Part 2. I am Amir Ali Shahzad. I am Field Computer Science Instructor, Government College of Commerce, Fuqara. आपको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपके सामने बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 1 कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे डिस्कस करता चलूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत होगा और आपका पेपर जो है वो इसके अंदर 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो अपने लेक्चर नंबर 1 कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसका पहले इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का आज लेक्चर नंबर 1, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट feature of business house. No organization can be run without communication. In an organization, the people work to achieve the specific objectives. In order to achieve these objectives, an organization, the people working in the organization need to exchange information, ideas, opinions, facts, experiences, and proposals. If the system of communication in the organization is not effective, the objective cannot be achieved. There must be close coordination among the workers so that the activities may be fulfilled, so that the activities may be fruitful for an organization. Communication flow must run smoothly at all levels, downward, upward, and horizontal. The management can better be able to run the matters of the concern. It can form policies in the light of the comments, opinions, proposals, and suggestions and information given by the workers, colleagues, subordinate. So success of management depend upon the effective communication. Effective communication is the lifeblood of an organization. The communication may be written, oral, verbal, and non-verbal. The more a business organization possesses this quality of communication effectively, the more advantages will be given and hold among the organization of business. अब तक कि इस गुफ्तगू का तो मैं समराइज करूं तो कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा अहम रोल है, एक अहम किरदार है कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान हम आहंगी, उनके दरमियान इंस्ट्रक्शन और मालूमात का तबादला, ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिस्टम मौजूद होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसी ही हैसियत रखती है जैसे एक शख्स के अंदर एक ब्लड की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ब्लड के बगैर इंसान का सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के बगैर मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रख सकती, इफेक्टिवली अपने आइडियाज़, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सेल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। वर्कर को जब तक इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शन ना दी जाएं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन का अगर गैप मौजूद रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ये ऑब्जेक्टिव
جو ہے جو بزنس کے لیے کے آبجیکٹیوز ہیں, جو ارننگ پروفٹس ہے, اس کو اچیو نہیں کر سکتی. تو افیکٹو کمیونیکیشن انٹرنل اور ایکسٹرنل پارٹیز کے درمیان انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے, اور یوں کہہ لیں کہ آرگنائزیشن اگر اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتی ہے تو اس کے اندر جو کمیونیکیشن کا نظام ہے وہ بڑا ہی افیکٹو ہونا چاہیے. کمیونیکیشن کیا ہے, اپنے آج کے اس ٹاپک کی طرف, کہ the term communication is derived from a Latin word communis, which means common. کمیونیکیشن ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے, کمیونس سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے عام. عام سے یہاں مراد عام فہم. کمیونیکیشن سے مراد دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان ایسی گفتگو ہو جو عام فہم ہو, جس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. آکسفورڈ ڈکشنری میں جو کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے, the Oxford Dictionary defined communication as the exchanging of information or ideas. کہ آکسفورڈ ڈکشنری کی روح سے کمیونیکیشن سے مراد خیالات اور معلومات کا تبادلہ ہے. جان ڈبلیو بیٹ کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن از a process of sending and receiving messages. کہ کمیونیکیشن سینڈر اور ریسیور کے درمیان معلومات کا تبادلے کا ایک عمل ہے. جوڈتھ ڈائر بھی اس زمرے میں ایک ڈیفینیشن لکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن از any behavior, verbal or non-verbal, that is perceived by others. کہ کمیونیکیشن ایک ایسا رویہ ہے جو زبانی ہو سکتا ہے یا وربل ہو سکتا ہے یا نان وربل ہو سکتا ہے, اور دو افراد کے درمیان ایک معلومات جو ہے اس کا ایک ایسا تبادلہ ہے جس کو دوسرا انسان سمجھ سکتا ہو. کیتھ ڈیوس ایک بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن لکھتا ہے کمیونیکیشن کی, کہ کمیونیکیشن از دا پروسیس آف پاسنگ انفارمیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ فرام ون پرسن ٹو اندر. It is essentially a bridge of meaning between people. By using the bridge of meaning, a person can safely cross the river of misunderstanding. کیتھ ڈیوس کہتا ہے کہ کمیونیکیشن معلومات کو پاس کرنے کا ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک دوسرے کی معلومات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ایک برج کی طرح ہے جس کی مدد سے, جس کو استعمال کرتے ہوئے, اس برج کو یوز کرتے ہوئے دو افراد غلط فہمی سے, مس انڈرسٹینڈنگ کا جو ریور ہے اس کو کراس کرتے ہیں. اس کو اگر سمرائز کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان معلومات, خواہشات, جذبات اور آئیڈیاز کا ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک طرف سے معلومات فراہم کی جاتی ہے اور دوسرا اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس عمل کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. کمیونیکیشن کی چند ایک ایگزامپلس, یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنس آف کمیونیکیشن یا افیکٹو کمیونیکیشن از اے کروشل فار آل ایریاز آف لائف ٹو مینٹین گڈ ریلیشن شپ. زندگی کے مختلف مراحل میں, مختلف فیلڈ میں کمیونیکیشن کا ایک جو رول ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. وہ ایک ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہو, وہ ایک پیرنٹ اور چلڈرن کے درمیان ہو, ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو, ڈاکٹر یا پیشنٹ کے درمیان ہو, امپلائر یا امپلائی کے درمیان ہو, یا کولیگ کے درمیان ہو, یا آرگنائزیشن کے کسی بھی لیول پر ہو, کمیونیکیشن انتہائی ضروری ہے. ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے, انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں ہو, کسی بھی لیول پہ ہو, کمیونیکیشن ایک کروشل رول ادا کرتی ہے. یہ ایک بیس ہے ریلیشن شپ کی, دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان, دو بزنس مین کے درمیان, یا دو اسٹیک ہولڈر کے درمیان. جو کمیونیکیشن ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. امپورٹنس آف کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو ایک بزنس آرگنائزیشن کے درمیان جو کمیونیکیشن کا رول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: اسموتھ ورکنگ آف بزنس فرم helps in management, always quick decisions, maximum production at minimum cost, building human relations, lifeblood of organizations, external parties and effective communication. کمیونیکیشن کی جو امپورٹنس ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر مختلف مراحل پر، اس کے یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ہم ایک ایک پوائنٹ کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا رول جو ہے وہ مختلف مراحل میں ایک آرگنائزیشن میں کس کس لیول پر کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا رول کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. تو پہلا ہمارا پوائنٹ اسموتھ ورکنگ آف آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کے جو معاملات ہیں ان کا جو فلو ہے یا جو بزنس افیئرس ہیں وہ اسموتھلی چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایفیکٹو کمیونیکیشن کا سسٹم موجود ہونا چاہیے ایک آرگنائزیشن کے درمیان. Essential to run the affairs of business organization. Without it, no organization can function smoothly. The activities of business require its member to act and react. Purchase, sale, production, marketing, finance can be better looked after through the smooth flow of downward, upward, and horizontal communication and coordination of the member of the organization. کہ ایک بزنس فرم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسموتھلی اپنے فنکشن پرفارم کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن کا نظام بڑا مؤثر ہونا چاہیے. ہم اپنی پرچیز کرنا چاہتے ہیں را مٹیریل سپلائر کے ساتھ، جب تک ہم ایفیکٹو کمیونیکیشن نہیں کریں گے ہم را مٹیریل پرچیز نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی سیل کو انکریز کرنا ہے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ، جب تک ایفیکٹو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، ان کو کنونس نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی سیل کو انکریز نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، ہمیں فائنانس ریکوائرڈ ہے. تو اسموتھ فلو آف بزنس فرم ڈپینڈس اپان دا ایفیکٹو کمیونیکیشن سسٹم آف آرگنائزیشن. سیکنڈ پوائنٹ، importance of communication, the role of communication in organization for management is helps in management. The management not only makes plan and policies but also coordinates the matter and activities of the lower level workers. It is only possible through effective communication. The management gives job instruction to the worker, set objective before them, and watches and control the individual and different departments and groups. کمیونیکیشن کا جو رول ہے اس کی امپورٹنس ہے مینجمنٹ کے لیے، کیونکہ مینجمنٹ کو مختلف قسم کے پلانس بنانے پڑتے ہیں، پالیسیز بنانی پڑتی ہے. ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی اسے جب تک لوور لیول ورکرز تک اس کو افیکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کرے گا اس وقت تک ورکر جو ہیں وہ آرگنائزیشن کی پالیسیز، ان کے پلان اور ان کی آبجیکٹیو سے فیملیئر نہیں ہوں گے، اویئر نہیں ہوں گے، اس وقت تک آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو اچیو نہیں کیے جا سکتے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی جو پالیسیز ہے وہ امپلیمنٹ ہوں، آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو اچیو ہوں، تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ان کے ہاں افیکٹو کمیونیکیشن ہے، اگر وہ انسٹرکشن بڑے افیکٹو انداز میں ورکر تک کو کنوے کر دیتے ہیں، ہدایات جو جاری کرتے ہیں، جو ان جاب ہولڈرز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں انہیں بڑے مؤثر انداز میں ایک مینیجر کنوے کرتا ہے، تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ورکر جو ہے وہ ایفیشینٹلی ورک کریں گے اور ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے میں مدد کریں گے. تو مینجمنٹ نے نہ صرف پالیسیز بنانی ہوتی بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، نگہداشت بھی کرنی ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی، گروپس کی اور ڈپارٹمنٹس کی، کہ جو آبجیکٹیو ہیں کیا وہ ڈپارٹمنٹس، وہ ورکرز، وہ انڈیویجول وہ اچیو کر رہے ہیں. تو یہ پاسبل تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایفیکٹو انداز میں ان کو جو انسٹرکشنز ہیں ورکرز کو وہ کنوے کر دی گئی ہیں. تو ورکر سے کام لینے کے لیے
उनके साथ इफेक्टिवली बातचीत करना, उन तक हिदायत कन्वे करना, ये भी कम्युनिकेशन ही की एक सूरत है। और यानी हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की मदद करती है। वो अपनी पॉलिसीज बनाए, अपने प्लान बनाए और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ये तभी पॉसिबल है अगर कम्युनिकेशन सिस्टम इज इफेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट, क्विक डिसीजन। Quick decision means that the organization has to make decisions on the basis of information, proposals, opinion, and facts. Quick decision play sometimes very important role. If delayed tactics are made for making a decision, it is possible the organization cannot achieve its objective or cannot gain the maximum profit. So always quick decision based upon the effective communication system. When decision is made on the light of comments, it will be acceptable by all. Both activities of decision making and its implementation require effective flow of communication. हमने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए बावकात जल्द फैसले करने होते हैं और वो फैसले तभी मुमकिन हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने ये डिसीजन करना है कि हम रॉ मटेरियल और परचेज करें या नहीं। अगर मैनेजर को ये पता ही नहीं है कि वेयर हाउस में, हमारे स्टोर में रॉ मटेरियल मौजूद है या नहीं, तो वो एक ऑर्डर प्लेस करते हुए मिस्टेक कर सकता है। मे बी रॉ मटेरियल फिनिश हो गया हो और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ओपिनियन या प्रपोजल जो लो लेवल वर्कर्स हैं उनसे नहीं ली गई, तो वो डिसाइड नहीं करता, रॉ मटेरियल परचेज नहीं करता, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं कर सकती। जब प्रोडक्शन नहीं करेगी तो जो ऑर्डर्स लिए गए हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा। तो क्विक डिसीजन करने में कम्युनिकेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्कर से उनकी राय और हकायक मालूम किए जाएं, इंफॉर्मेशन गेट की जाए और उनकी रोशनी में फिर डिसीजन किया जाए। और फिर जो ऐसे डिसीजन किए जाते हैं वो बड़े करेक्ट होते हैं, जो बड़े फ्रूटफुल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर हमें क्विक डिसीजन करने हैं तो उसके लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इंफॉर्मेशन भी कम्युनिकेशन ही को कहेंगे हम, कि कम्युनिकेशन के बेस पर ही हम मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन लेते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका जो मुनाफा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने के लिए इसकी प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम रॉ मटेरियल परचेज करना हो, बारगेनिंग करके, कम्युनिकेट करके हम वो लो रेट पर हासिल करेंगे। रॉ मटेरियल को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम कम्युनिकेट करेंगे अपने वर्कर के साथ। वर्कर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बेटर अंदाज में जब करेंगे, जब उनको कन्वे किया गया होगा, उन्हें इंफॉर्मेशन दी गई होगी, तो उसी सूरत में ही वो मिनिमम कॉस्ट पे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है। और उसके पीछे जो प्रॉफिट गेन करने का ऑब्जेक्टिव वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करे। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉलिसीज हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन की मदद से ही हम ये इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो अपनी सेल को फिर बूस्ट करना हो, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेट करके ही हम अपनी मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट इज ओनली पॉसिबल if effective communication system internally and externally is available in and implemented in an organization. Next point है building human relation. Building human relation mean कि लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर हैं, वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके दरमियान
अगर रिलेशनशिप का फुकदान होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर सकती। हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बेडरॉक ऑफ गुड प्लेजेंट रिलेशनशिप between the senior and subordinate, between the management and workers, sellers and customers. कि इंसानों के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी गुफ्तगू की जाए, मौसर अंदाज में कम्युनिकेशन की जाए। जब हम अपने वर्कर के दरमियान, सीनियर और सबऑर्डिनेट के दरमियान, मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान, परचेजर, सेलर और कस्टमर के दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, तो इससे जो रिलेशनशिप होंगे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ, वो बड़े एस्टेब्लिश होंगे, वो बड़े प्लेजेंट होंगे। जब रिलेशनशिप मजबूत हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, वो प्रॉफिट को इंजॉय करती है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। Next point, lifeblood of an organization. मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इंसान की सर्वाइवल तभी मुमकिन है जब उसकी बॉडी में ब्लड हो। एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल सिमिलरली इसी तरह से ही मुमकिन है। वो कम्पीट कर सकती है, वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकती है। उसका सर्वाइवल तब ही मुमकिन है कि अगर कम्युनिकेशन का निज़ाम बड़ा इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन is the lifeblood of organization. Without communication, an organization is lifeless. Its existence is danger. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुलाजिमीन हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, इंफॉर्मेशन का तबादला नहीं करते, सीनियर जो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं दे पाते, मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान कम्युनिकेशन का फुकदान है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं, अगर वो मौजूद ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज हैं और मैनेजर उनको कम्युनिकेट नहीं करता कि आपने क्या करना है, तो वर्कर कैसे काम करेंगे? मैनेजर वर्कर को अगर प्रोवाइड नहीं करेगा रॉ मटेरियल की फैसिलिटी, उन्हें फैसिलिटेट नहीं करेगा जॉब करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हैं वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, वो एक काम कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्शन हो गई है, एक्सटर्नल पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, उनको सेल करने के लिए कन्विंस नहीं किया जाएगा, जो कि एक कम्युनिकेशन ही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है? जब सेल इंक्रीज नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन एक ऐसे है जैसे अ ब्लड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ऑर्गेनाइजेशन का वजूद, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन, उसकी सेल, उसका रॉ मटेरियल, उसकी वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव कर सकती है जब कम्युनिकेशन का सिस्टम इफेक्टिव होगा, जब एक मैनेजर और कोवर्कर के दरमियान जो राब्ते का फुकदान है वो मौजूद नहीं होगा, उनके दरमियान बड़े इफेक्टिव अंदाज में कम्युनिकेशन होगा, एम्प्लॉइज को अपनी ड्यूटीज के बारे में पूरी आगाही होगी, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे होगी, प्रोडक्शन अवेलेबल होगी, एक्सटर्नल पार्टीज जो सेलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट सेल होंगी तो प्रॉफिट में इजाफा होगा, और यही ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। और ये पॉसिबल किस तरह से हो रहा है? इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम is present and exists in an organization, then the existence of organization is possible and the maximum profit will be enjoyed by an organization
if effective communication is established in an organization. Next, last point, external parties and effective communication. इस heading का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन से जो आउट है, पार्टीज हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, इसके मार्केटिंग स्टाफ है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर उनके और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिस्टम मौजूद है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव न सिर्फ कर पाएगी बल्कि वो अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव कर सकेगी. The success of an organization depends upon the external parties. एक ऑर्गेनाइजेशन कामयाब तब हो सकती है जब उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जो पार्टीज हैं, जो उसके सेलर हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके ट्रांसपोर्टर हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, अगर उनके दरमियान और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं तब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है, कामयाब हो सकती है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन helps to create good relationship with the external parties as raw material supplier, wholesaler, retailer and transporter. External parties के साथ अगर effective communication का system मौजूद है तो एक organization survive कर सकती है और अपने objective को achieve कर सकती है. Thank you very much. मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.